हेलो फ्रेंड्स नमस्कार ममताज किचन को आपण मानकर बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई बनेकी देखेबी चूना माछरे दुईटी रेसिपी भजा चूना माछ आ पत्रपोड़ा चूना माछ। वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु जदि भल लागबा त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भूलिबेनी। तेबे चलंतु डेरी न करी आरंभ करिवा। मु एठी नेछि 3 चम्मच सोरिष। प्रथमे हमें बेसर मसला को बाटी नबा। 3 चम्मच सोरिष नेछि, जीरा हाफ चम्मच, रसुण कोला 15 रु 20 टी आउ किछि खंड अदा। इतरे पानी देकी यार पेस्ट बनै नबा। फ्रेंड्स आपण माने तो समस्त जानचंदी माछ भजा हेले बेसर मसला नियाती दरकार। तो प्रथमे एई परी बेसर मसला को बाटी नबा। भलो भाबरे चिकन भाबरे बाटिबा। ए परे मु नेछि चूना माछ, बहुत छोट छोट माछ नेछि 500 ग्राम। तो या को हमें भजा किछि करबा और पत्र पोड़ा किछि करबा। तो सेति पई मु एथिरो अलगा अलगा कर देली। अधा रखि नेली पत्र पोड़ा पई। प्रथमे हमें भजा चूना माछ करबा। फ्रेंड्स जदि याटू बड़ बड़ आपण माछ नउचंती ताले याको भलो भाबरे धोईकी तार पित्त काढी नियंतु। तो एटी छोट छोट माछ जेहेतु तो मु एटी पित्त काढीनी तार। एपरे हमें हळदी पाउडर हाफ टी स्पून पके देबा। रेड चिली पाउडर 1/4 टी स्पून पकेबा। जदि आपण राग खाउथांती ताले अधिक भी पके परिबे। या परे स्वाद अनुसार लूण पकेबा। बटा हितिबा सोरिष मसला को पकेबा। आ मु एठी गोटे चम्मच नेछि बेसन। जदि आपण बेसन पकेबा पई चाहू नांती ताले भी स्किप करि परिबे। तो एठी सोरिष मसला 3 चम्मच पकेबा। छोट चम्मच रे 3 चम्मच। सबु मसला गुडी को माछरे गोळी नबा। तो एपरी देखंतु सब गुडी को हमें भलो भाबरे गोळी नेले। या परे हमें उडे तावा को गरम करनबा। तावा को भलो भाबरे गरम करिवे। आ सेतिरे सोरिष तेल 3 रु 4 टेबल स्पून पकै दबा। तेल भलो भाबरे गरम हो साला परे एपरी धुआ बाहर साला परे आमे पकेबा। जदि आपण ठंडा तेल रे छाणीबे बा पकेबे ताले माछ गुडी को भांगी जाय पारे। तो बहुत भलो भाबरे गरम हो साला परे तेल को हमें एपरी पकै नबा माछ गुडी को। और एपरी तो चारियाडे एपरी खेलै नबा। हाथ रे आपण भलो भाबरे छिंची की पकै परिबे। तो एपरी हमें सब माछ गुडी को अलगा अलगा करि नेले। और गैस रे फ्लेम को मीडियम रे रखिबे। एपरी तेल गुडी को मध्य साइड साइड करिकी चारियाडे दे दबा। आ या ऊपर मध्य आपण तेल दे परिबे। तो एमती यहां हमें माछ गुडी को भाजी नबा। मझी माछ गुडी को प्रथमे उल्टी नबा। गैस रे फ्लेम को मीडियम रे रखिबे। जदि अधिका ताऊ ही जाउची बा ताती जाउची हीट ही जाउची तेल ताले ताको मीडियम रे रखि नियंतु। या परे हमें 10 मिनिट पर देखो माछ भजा गुडी को एमती ही जीवो। मो मीडियम फ्लेम रे ताको भाजी नेछि 10 मिनिट पर्यंत पूरा कुरकुरी हो जाइछि। तो या को एबे गोटे प्लेट रे बाहर करनबा। देखंतु पूरा गोटी गोटी माछ होइछि। या परे हमें पत्र पोड़ा चूना माछ बनैबा। तो बळका माछ गुडी को गोटी जगह रे देतो भाई परी। या परे हमें रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून पकेबा। हळदी पाउडर हाफ टी स्पून पकेबा। स्वाद अनुसार लूण पकेबा। आ बटा हितबा सोरिष मसला को पकेबा 3 चम्मच बा 2 चम्मच। आपरे में कंचा सोरिष तेल पकेबा 3 टेबल स्पून। आ एपरी लंका को मझिरु काटिकी जीरा लगेकी हमें सेतरे 3 टी 4 टी पकेबा। कार कंचा लंकार फ्लेवर बहुत ही भल आसते, बहुत भल टेस्ट आसते पत्र पोड़ा माछरे। तो एपरी सब मसला को गोळी नबा और तेल मध्य रे गोळी नबा। तो कंचा तेल भी एठी बहुत बढ़िया फ्लेवर दे थाए पत्र पोड़ा रे। तो सब गुडी को हमें एपरी गोळी नबा। एपरी गोटे खली साहाय्य रे हमें ताको पोड़ीबा। आपण कदली पत्र रे मध्य पोड़ी परिबे। किंबा चौपती आसुची
ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଏପରି ଖଲିରେ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଚାରିପଟୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଯେମିତି ତାର ଝୋଳ କିଛି ବାହାରିବନି। ତ ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇପରି ଭଲ ଭାବରେ ଏପରି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଯେମିତି ତାର ରସ ପଡ଼ିବନି ବା ତାର ମସଲାର ଝୋଳ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ସେଇପରି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା ଯେମିତି ପତ୍ର ଫିଟିବନି। ଆପଣ ଚୌପତିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିପାରିବେ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିପାରିବେ। ତ ଏପରି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ୟାର ଫ୍ଲେଭର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ୟାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇକୁ ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ବେଶୀ ଲୋରେ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ହାଇରେ ନୁହଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପତ୍ରର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଛପଟଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଏଇ ପଟଟା ବି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ କେତେ ସହଜରେ ବିନା ଅଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ବିନା ଚୁଲିରେ ଗ୍ୟାସରେ ଏହିପରି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବା। ଏଇ ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ ତା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ମାଛ ଭିତରଟା ବୋଧେ ସିଝି ସାରିବଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ମାଛଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ପତ୍ର ଭଜା ମାଛ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏପରି ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଦେଖି ନେବା ତା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବା। ବିନା ଚୁଲିରେ ବିନା ଅଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମାଛ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, କେଉଁ ମାଛଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।